ओसं शनैश्चराय नमः। ब्रह्मांडर अनंत रहस्य भितरे जेउठी प्रतिटी मनीष निज भाग्य सह युद्ध करुछि सेठारे एमिति एक राशि अछि जाहाकु बुझिबाकु देवता माने मध्य समय नियंती। सेही राशि हेउछि कुंभ राशि। कुंभर अर्थ हेउछि घड़ी बा कलश। किंतु एही कलश भितरे कोन अछि? अमृत ना विष? ज्ञान ना अंधकार? आजिर एही कहानी कौनसी साधारण राशिफल नुहे। एहा कुंभ राशिर सेही कोटी कोटी व्यक्तिंक जीवनर सत्य कहानी जेउ माने निज हस पछरे अनेक लुह लुचाई रखिछंती। आपण जदि कुंभ राशिर व्यक्ति तेबे एही भिडियोटी आपणक पई एक दर्पण सदृश हेबो। आज आमे जानिबा आपणक अतीतर सेही अकुहा दुख वर्तमानर संघर्ष एवं 2026 रु आगकु आसुथिबा सेही सुवर्ण समय विषय। चैप्टर 2 शनिंक प्रभाव और व्यक्तित्व। कुंभ राशिर अधिपति हेउछंती शनिदेव। शनि जीए परीक्षा नियंती, शनि जीए श्रृंखला शिखांती। कुंभ राशिर व्यक्तिंक सबुठारु बड़ गुण हेउछि सेमानंकर मानविकता। आपण दुनियार सबुठारु बड़ दार्शनिक। आपण सेही कथा भाबंती जहा अन्य माने कल्पना मध्य करि पारंती नाही। किंतु गोटे बड़ विडंबना हेउछि आपण सबु बेले एका। आपणको लागे कि एही दुनिया रे आपणको बुझिबा पई केही नाही। आपण भिड़ भितरे थाई मध्य निजको अलगा मने करंती। आपणको बंधु तालिका बड़ होई पारे, किंतु जेतेबेले आपणको कहार सहारा दरकार हुए सेतेबेले आपण देखंती कि आपण केवल एका छिडा होईछंती। काहेकि एमिति हुए? कारण कुंभ राशिर तत्व हेउछि वायु। वायु परि आपण मुक्त रहिबाकू चाहंती, किंतु शनिंक श्रृंखला आपणको बांधी रखे। आपणको स्वभाव जने वैज्ञानिक परि हठात रागी जिबा एवं परक्षणरे शांत होई जिबा आपणकर वैशिष्ट्य। चैप्टर 3 पिलाइडिना ओ पारिवारिक संघर्ष द स्ट्रगल। आसंतु फेरी जिबा आपणक अतीतकू। कुंभ राशिर व्यक्तिंक पिलादिन बहुत सहज होई न थाए। अन्य राशिर पिला माने जेतेबेले खेलुथिले आपण हुएत सेतेबेले कौनसी गभीर चिंतारे बुडी रहुथिले। परिवारर दायित्व हेउ किंबा परिवार भितरे थिबा अशांति आपणको खूब कम बयसरु मानसिक भावे परिपक्व करि देइछि। आपणक जीवनरे एमिति एक समय आसीथिला जेतेबेले आपण निज स्वप्नकू बळी देइथिले केवल अन्य मानक मुहरे हस देखिबा पई। आपण निज खुशी पई केबे जिद करि नाहंती, किंतु कोन मिलिला आपणकू? सेही लोकमाने ही आपणकू पर करिदेले। कुंभ राशिर व्यक्तिंक जीवनर सबुठारु बड़ शिक्षा हेउछि जहा पई कली मली से कहे मु केतेबेले मली। चैप्टर 4 क्यारियर। क्यारियर कथा जदि कहिबा कुंभ राशिर लोके केबे भी हार मानंती नाही। आपणकू शून्यरु शिखरकू जिबार कला जणा। आपण चाकरी करंतु कि व्यवसाय प्रथमे आपणकू बहुत संघर्ष करिबाकू पड़िथाए। प्रतिटी टंका पई आपण झाळ बुहाइछंती, किंतु शनिदेवंक गोटे खासियत अछि से कष्ट दियंती किंतु केबे भी भोकिला रखंती नाही। आपणक जीवन रे एमिति समय आसीछि जेतेबेले आपणक पॉकेट पूरा खाली थिला, किंतु कोनोसी अदृश्य शक्ति आपणकू सहाय्य करिछि। 2023 रु 2025 पर्यंत समय आपणक पई अत्यंत कष्टदायक थिला। 7.5 प्रभाव आपणकू भितरु भांगी देइथिला। किंतु मने रखंतु जे लुहा अधिक पिटा खाए सेइटा ही सबुठारु धारुआ खंडा हुए। एबे आसुची सेही समय जेउथि पई आपण वर्ष वर्ष धरि अपेक्षा करिसंती। आगामी 2026 रु आपणक जीवन रे एक नुआ सूर्योदय हेबाकू जाउछि। चैप्टर 5 प्रेम। प्रेम मामला रे कुंभ राशिर लोके बहुत भावुक। आपण जदि काहाकू भल पाआंती तेबे सारा जीवन पई तांकर होई रुहंती, किंतु कुंभ राशिर व्यक्तिंक भाग्य रे प्रायतः एक तरफा प्रेम बा अधूरा प्रेम लेखा थाए। आपण जहाकू निजर भाबी सबु किछि समर्पण करि दियंती सेही व्यक्ति ही आपणक भावना को खेलना भाबे व्यवहार करे। कुंभ राशिर स्त्री हुअंतु बा पुरुष सेमानक वैवाहिक जीवन रे अनेक झड़ आसे, किंतु आपण निज परिवार को धरि रखिबा पई सबु किछि सहय करि जानती। जदि आपण एबे विवाह करिबाकू चाहुचंती तेबे सावधान रुहंतु। काहाकू बिना परीक्षा करी निज हृदयर कथा कुहंतु नाही। चैप्टर 6 7.5 कुंभ राशिर जीवन रे जदि केही सबुठारु बड़ शिक्षक अछंती से हेउछंती स्वयं शनिदेव। किंतु गत किछि वर्ष धरि आपणक ऊपर जो 7.5 चलिछि ताहा आपणकू केवल कष्ट देइनी बरं आपणकू भितर पूरापूरी बदलाई देइछि। आपण माने पकांतु गत 2020 रु 2025 मसिया पर्यंत समय। एही समय भितरे आपण कोन हराइछंती? हुएत कि निजर प्रियजन को हराइछि तो काहार चाकरी जाइछि, काहार व्यवसाय रे बड़ धरणर क्षति होइछि तो किए मानसिक अवसाद डिप्रेशन रो शिकार होइछि। कुंभ राशिर व्यक्ति माने सेही समय रे निज घर भितर रही मध्य निजको कोनसी रे रहिबा भଳି अनुभव करुथिले। शनिदेव चाहुथिले कि आपण सेही लोकमानंक मुखा खोली दियंतु जहांकू आपण निजर बोली भाबुथिले। एही 7.5 समय रे आपण जानि पारिले किछि कि आपणकर प्रकृत शुभाकांक्षी एवं किए केवल समय देखि आपणक सह रहुथिले।
ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱ କରିଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁଭବ ଦେଲେ ଯାହା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ମଣିଷ ଭାବେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଚ୍ୟାପ୍ଟର 7 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଗୁପ୍ତ ସମସ୍ୟା। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା, ଓଭରଥିଙ୍କିଂ। ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ପାଦ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପେଟର ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ କଷ୍ଟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁକିଛି ସହ୍ୟ କରି ମୁହଁରେ ହସ ରଖନ୍ତି। 2026 ମସିହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଣାୟାମ କିମ୍ବା ଯୋଗକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ ନାହିଁ, ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଚ୍ୟାପ୍ଟର 8 ଭାଗ୍ୟର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସମୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏକ ବଡ଼ ବୋଝ ଓହ୍ଲାଇଯିବ। 2026 ମସିହା ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 2026 ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ। 2027 ବିନା 2028 ମସିହା ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନର ଘର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିଣିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। କାହାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2029 ବିନା 2030 ମସିହା ଏହି ଦୁଇଟି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିବେ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଚ୍ୟାପ୍ଟର 9 ଜଣା ଅଜଣା ରହସ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ କାହା ସହ ହୁଅନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ, ତୁଳା ଏବଂ ମକର ରାଶି ସହ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହେ, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦିନ। ଆପଣ ଯଦି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ମନେ ମନେ କୁହନ୍ତି, ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସତ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଗୁଆ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଚ୍ୟାପ୍ଟର 10 ମହା ଉପାୟ ଓ ଶାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ବି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସରଳ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। 1 ଶନି ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଓ ସଂ ଶନୈଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। 2 ସେବା। କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଳା କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଚପଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗରିବଙ୍କ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। 3 ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବ। 4 ନୀଳମ ପଥର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ନୀଳମ ବ୍ଲୁ ସାଫାୟାର ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଚ୍ୟାପ୍ଟର 11 ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଓ କର୍ମ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ମାଚକ୍ରର ଶେଷ ସୋପାନ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି, ତାହା କେବଳ ଏହି ଜନ୍ମର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ। ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକ ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରି ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦୋଷୀ ସଜାଏ? ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ମିକ ଡେଟ୍ ବା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଋଣ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଜନ୍ମରେ ସେହି ସବୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଧୋକା ଦିଏ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବର ସେଇଠି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଚ୍ୟାପ୍ଟର 12 ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଶୂନ୍ୟରୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆଣେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଗୋଟେରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ଆପଣ କାହାକୁ ନା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ପାତେ, ଆପଣ ନିଜ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ନ୍ତି। 2026ରୁ 2030 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
शेयर मार्केट हेउ किंबा जमीबाड़ी कारोबार भाग्य आपणक सह रहिबो किंतु मने रखंतु जुआ किंबारे टंका कमाइबा पई चेष्टा कले शनिदेव दंड देई पारंती परिश्रमर फल ही आपणक कोटिपति करिवो। चैप्टर 13 गुप्त शत्रु। कुंभ राशि व्यक्ति शत्रु बाहर नुहंती बरं निज आखपाखरे थांती। आपणकर अति निजर लोक ही आपणक उन्नति देखि भितरे भितरे जळंती। आपणक सफलतारे सेमाने हुएत उपरे हसिबे किंतु पछरे आपणक विरुद्धरे षडयंत्र करिवे। किंतु कुंभ राशि लोकंक पई गोटे चमत्कार कथा हेउछि आपणकु शनिदेवंक सुरक्षा कवच मिलिथाए। जिए भी आपणकर खराब करिबाकू चेष्टा करे समयक्रमे से निजे निज जालरे फसी जाए। आपणकु केवल गोटे कथा करिबाकू हेबो निजर गोपन कथा काहाकू कुहंतु नाही। आपण जदि निजर योजना प्लान काहाकू जणाई दियंती तेबे सही कामरे बाधा आसे। मौन रहिबा सिखंतु। चैप्टर 14 प्रसिद्ध व्यक्तित्व। इतिहास एवं वर्तमानर अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति कुंभ राशिर थिले। अब्राहम लिंकन, सुभाष चंद्र बोस एवं क्रिस्टियानो रोनाल्डोंक भଳି व्यक्तित्व। एमानंक जीवनकू देखंतु। समस्तंक जीवनरे एक अति कठिन संघर्षर समय आसीथिला। सेमाने मध्य आपणक परि एकाकी थिले किंतु सेमाने निजर जिद एवं श्रृंखला बଳରେ दुनियाकू बदलाई देले। कुंभ राशिर व्यक्ति साधारण होई रहिबा पई जन्म नेई नाहांती। आपणक भितरे किछि एक विशेष प्रतिभा अछि। होते आपण जने भल लेखक, चित्रकर किंबा जने भल परामर्शदाता। निजर सेही प्रतिभाकू खोजंतु। चैप्टर 15 वर्ष अनुसारे फलाफल। 2026 सफलतार प्रथम पाहाच। पुरुणा रोगरु मुक्ति। नुआ संपर्कर आरंभ। 2027 सामाजिक प्रतिष्ठा। जदि राजनीति किंबा समाज सेवा सह जड़ित अछंती तेबे बड़ पदवी मिलिबो। 2028 घरे मांगलिक कार्य, विवाह किंबा संतान जन्मर जोग। आर्थिक दृष्टिकोणरू एही वर्ष सबुठारु शक्तिशाली। 2029 दूर यात्रा और धार्मिक कार्य मन आत्मसंतोष मिलिबो। 2030 आपण जने गुरु किंबा प्रतिष्ठित व्यक्ति भावे उभा हेबे। आपणक परामर्श रे अन्य मानक जीवन बदलिबो। चैप्टर 16 निराशा को किभଳି दूर करिवे। अनेक समय रे कुंभ राशि व्यक्तिंक मनकु आत्महत्या किंबा सबुकिछि छाड़ी पळाइबार चिंता आसे। आपणकु लागे कि संसार बहुत स्वार्थपर किंतु मने रखंतु आपण हेउछंती समाजर मार्गदर्शक। आपण हारिगले दुनिया हारिजिबो। जेतेबेले मन भारी लागिबो सेतेबेले कौनसी जलाशय किंबा नदी कूलकू जाई किछि समय एकांतरे बसंतु। पानीर शब्द आपणकु सकारात्मक शक्ति देबो कारण आपणक राशिर संकेत हेउछि जलभर्ती कलश। आपणक भितरर शक्ति को चिन्हंतु। फाइनल मेसेज शेष कथा। शेषरे गोटिए कथा सर्वदा मने रखंतु। कुंभ राशिर जीवन कौनसी साधारण यात्रा नुहे। एहा एक पवित्र अग्नि परीक्षा। आपणक जीवन रे जेते भी कष्ट आसीछि से सब आपणकु भांगिबा पई नुहे बरं आपणक भितरे थिबा हीरा को खोजी बाहर करिबा पई आसीथिला। शनिदेवंक प्रिय राशि होइथिबारु आपणक उपरे तांकर कड़ा नजर सबु बेले रहिथाए। से आपणकु सेतिकी ही कष्ट दियंती जेतिकी सहिबार शक्ति आपणक पाखरे अछि। आज आपण जेउठी भी अछंती जेउ परिस्थिति रे भी अछंती निज उपरु विश्वास हरांतु नाही। आपणकर सबुठारु बड़ शक्ति हेउछि आपणकर धैर्य एवं सत्यवादिता। दुनिया आपणकु बुझु कि न बुझु सेथिरे किछि जाय आसे नाही कारण सृष्टिकर्ता आपणक कर्मर हिसाब रखुचंती। आउट्रो उपसंहार। बंधुगण एहा थिला कुंभ राशिर सेही अकुहा कहानी जहा हुए तो आपणक जीवन सह संपूर्ण भावे मिल जाउथिबो। मने रखंतु 2026 रु आसुथिबा समय आपणक पई केवल समय नुहे एहा आपणक जीवनर एक नुआ अध्याय। निज कर्मपथरे अटल रुहंतु, गरीबंक सेवा करंतु एवं अन्यर कल्याण चिंता करंतु। भाग्य निजे आसी आपणक द्वार खटखटेइबो। आशा करे आजिर एई विशेष प्रस्तुति आपणकु जीवनरे एक नुआ दिग देखाइबारे सहाय्य करिवो। जदि आपणकु एही भिडियोटी भलो लागि थाए तेबे एहाकु लाइक करंतु एवं निज सांगसाथींक सह शेयर करंतु। कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु जय शनिदेव। आपणकर समय शुभमय हेउ, आपणक परिवार रे खुशी भरि जाऊ। आजि पई एतिकी पुणी देखा हेबो एमिति एक रहस्यमय कहानी सह। विदाय। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जदि एई वीडियो आपनको मन को छुईथिला तेबे लाइक करंतु एवं एस्ट्रो भाग्य चैनल को सब्सक्राइब करंतु।